श्रीरामपादसरसीरुहभृङ्गराज संसारवार्तिपतितोद्धर नावतार दोसात्यराज्यतनयोषितप्रबुद्धे पञ्जाननेश मम देहि करावलम्बम् आप्रातरात्रिशकुनादनिकेतनाली सञ्चारकृत्यपडुपादयुगस्य नित्यं मानादसेविजनसङ्गमनिष्कृतं न पञ्जाननेश मम देहि करावलम्बम् षड्वर्गवैरिसुखकृद्भवदुर्गुहाया मज्ञानगाढतिमिरादिभयप्रदायां कर्मानिलेन विनिवेशितदेहदर्दु पञ्जाननेश मम देहि करावलम्बम् सच्चास्त्रवार्दिपरिमज्जनशुद्धचित्तास्त्वत्पादपद्मपरिचिन्दनमोदसान्द्रा पश्यन्ति नो विषयदूषितमानसं मां पञ्जाननेश मम देहि करावलम्बम् पञ्चेन्द्रियार्जितमहाखिलपापकर्म शक्तो न भोक्तुमिम दीनजनो दयालो अत्यन्तदुष्टमनसो दृढनष्टदृष्टे पञ्जाननेश मम देहि करावलम्बम् इत्थं शुभं भजकवेङ्कटपण्डितेन पञ्जाननस्य रचितं खलु पञ्चरत्नं यप्पठीति सततं परिशुद्धभक्ता सन्तुष्टिमेधि भगवान् अखिलेष्टदायी।